कलर एटा देखो आंचल आ बॉडी देखो येलो और रेड कलर धड़ी आंचल एटा आसी जीवा 2400 रे आसी जीवा कलर क्वालिटी देखो के कहला भी विश्वास न करो 2400 टका रे एंता साड़ी मिलुचे ताको देखो अलग स्टाइल प्रभाव আছে এটা দেখুন आंचल एटा बॉडी सेट एटा तार बॉडी सेटटा एटा ब्लाउज वर्क फिर ब्लाउज पीस वर्क আছে দেখুন এটা তো ফার্স্ট টাইম इंदर देखबार मिला देखुन ब्लाउज पीस वर्क प्रभा डिजाइन रे एटा मात्र 4500 पड़बा 4500 टका देखुन प्रभा डिजाइन विथ ब्लाउज पीस परन हेत की भीतर আছে आपण जानि ना परन एटा देखुन टेराकोटा डिजाइन আছে केते फाइन धड़ी আছে দেখুন आपको धड़ी कपड़ा भी पूरा स्मूथ लागबा स्मूथ कपड़ा আছে দেখুन धड़ी भी देखुन केते फिनिशिंग আছে आपण माने एटा भी 4500 रे आसी मात्र 4500 टका देखुन आपण कपड़ा एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन केते शाइनिंग আছে डिजाइन में देखुन खोजी खोजी आसबे ताको दुकान के हेत की बढ़िया डिजाइन पूरा खास का डिजाइन पूरा सस्ता दाम एटा आसी जीवा 5000 रे एटा देखुन 5000 टका रे आपण सबको जुहार और फिर थोड़े स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आउटे नुआ वीडियो के आज भी फिर गया पहुंची न ई सरस्वती नानी दुकान की जेटा कि संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापुरा रे तांको आगु दु तीनटा वीडियो हमर चैनल रे पोस्ट करना बहुत ही पसंद करछन ना जेन रेट आ जेन क्वालिटी साड़ी दउछन अपन माने पूरा घिनबा लगी ही पसंद करछन आ आके तो जेतु संबलपुरी दिन आ नुआखे आसुचे पूरा बेस्ट बेस्ट कलेक्शन बछा बछा कलेक्शन आनी के रखि दिजन तो केंदा साड़ी मिलु जे किन प्राइस मिलु से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर एंता कर देखो बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर से खास संबलपुर सरस्वती हैंडलूम रू तो नानी फिर स्वागत नमस्कार तो अपन को दुकान रो ना दुकान एड्रेस कहि दोन फिर के हमर दुकान रो ना होचे सरस्वती हैंडलूम आ मोर ना होचे भी सरस्वती मेहर आ हमर एड्रेस एला संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापुरा संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापुरा रे ही भीतर ही घर अछि आ घर भीतर जेहेतु अछि पूरा लागी लागी समस्तंकर घर अछि दुकान में अछि अपन माने जदी आसबे तांको दुकान के जानि भी ना पारन के जगह दुकान अछि बोली तांको बेस्ट हबा अपन माने जे ऊपर जे नंबर अछि व्हाट्सएप नंबर की अपन कॉलिंग नंबर हे नंबर के कॉल करबे जदी आसुजन बेले संबलपुर समले मंदिर पहुंचले ते अपन कॉल करबे बेले अपन को जेकर निजे रिसीव कर आनबे आ दुकान के निया बाची बाची देखि नहीं पारबे आओ कॉल करबार ना पासिबे जदी आउछन बेले भी जदी भी जेन मन आछि ना पर यानी आके जा साड़ी देखाबा ऑनलाइन मगाले भी आपन को सेटा 3 रु 4 दिन भीतर सेटा पठे दियाबा जे नथिले भी सेटा सेतर प्रोसेस बते दो स्क्रीनशॉट करबे आ ऊपर जे व्हाट्सएप नंबर छै से व्हाट्सएप नंबर के फोटो पटे करी एड्रेस पेमेंट देकरी आपन माने ऑनलाइन भी मगे पाबे एटा हला प्रोसेस तो आज का केन वेराइटी साड़ी देखमा आज छोट साड़ी नु बड़ साड़ी तक फिर देखमा सब प्रकार कलेक्शन के चीज देखमा प्रकार आदे संबलपुरी दिन लगी देखमा समस्त जेंदा पिन्ही पारबे सब वेराइटी रो टिके टिके देखि देमा बजट नु नेगर पूरा दाम के रेंज सब प्रकार कलेक्शन के चीज देखमा तो जाओ बिना डिग्री स्टार्ट करमा देखमा तो देखु छ ना आपण माने सरस्वती हैंडलूम संबलपुर नु बहुत ही बढ़िया क्वालिटी साड़ी देखासन आ जेन रेट रे जेन क्वालिटी साड़ी देसन आपण माने खोजबे बेले भी कहना पर देखुन पहला कलेक्शन धमाकेदार कलेक्शन देखुन आचल बोर्ड साड़ी रे जेना आचल कॉम्बिनेशन अछि येलो रे रेड कलर कॉम्बिनेशन मात्र 2400 रे आसी जीवा मात्र 2400 पड़बा 2400 टंका रे साड़ी रो क्वालिटी के देखुन पूरा देखुन से ही पसंद लागिबा केते सुंदर दिचे साड़ी कलेक्शन आपण माने नहीं पारबे तार पर देखमा एटा मेहंदी रे मेरून आसी जीवा एटा देखुन एटा हला आचल एटा मेहंदी रे मेरून कलर आसीबा तो हमें तो स्पीड रे देखे दोछु वीडियो हमें तम वीडियो रे आपन जदी तार पूरा फोटो मांगबे बेले आपन को दे दिया एटा भी 2400 रे आसी जीवा 2400 टंका रे आसी जीवा देखुन तार पर देखुन रे केते बढ़िया सुंदर डिजाइन एटा देखुन एटा आंचल एटा तार बॉडी रे देखुन एक नंबर लागु जे एटा आसी जीवा 2500 रे एटा देखुन 2500 टंका रे एटा ग्रीन रे आसबा एटा मेहंदी कलर टिके टिके रे डिफरेंस अछि टिके टिके डिफरेंस आसी जीवा एटा देखुन एटा आंचल आ बॉडी देखुन एना भी आसी जीवा 2500 टंका देखुन केते बढ़िया साड़ी देखुन केड़े बड़ बड़ डिजाइन मात्र 2500 2400 रेंज रे आसी जाउजे तार पर देखुन येलो कलर एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन येलो और रेड कलर धड़ी आंचल एटा आसी जीवा 2400 रे आसी जीवा कलर रो क्वालिटी देखुन के कहला भी विश्वास न करो 2400 टका रे एंता साड़ी मिलुचे ताकर दुकान रो बोली रेट में देखुन यानी केते सस्ता ताकर नो एटा देखुन आंचल आ बॉडी रे देखुन एक नंबर आसी जीवा 2600 रे आसी 2600 टका एटा तार में एतकी बढ़िया साड़ी आप खोजुवे एतकी रेट रे आपन कहीं ना अपन बेस्ट टाइम है संबलपुर साड़ी घिनबार लगी आ गुटे बेस्ट दुकान है संबलपुर रो मेरा जेंडा मुई पिन्ही जे से साड़ी है देखो नानी जन पिन्ही लंबा चौड़ा पूरा बढ़िया है 12 हाथ है हां चल एटा पूरा लंबा चौड़ा भी बढ़िया है पूरा 12 हाथ आसबा एटा दाम के आसबा एटा मात्र 2600 आसबा देखो 2600 टंका साड़ी जन पिन्ही जन देखुन किछिंदा प्रकार लागबा आपन माने भी देखुन नेबे बेले पिन्हबे बेले किछिंदा प्रकार लागबा देखुन मात्र 2600 टंका रे साड़ी तार पर देखुन एटा देखुन पिंक रे ग्रीन कॉम्बिनेशन अछि पिंक रे ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन अच्छे केते बढ़िया लागे एला आसी जीवा भी 2600 रे समस्तंकर बजट भितरे ही साड़ी माने आसी जीवा जेन में तमे घिनबा ले चाहो देखुन आपनकर पूरा बजट रे फिट हबा हेतकी सुंदर साड़ी हेतकी बढ़िया साड़ी देखुन
দেখলে আঁচল এটা তার বডি দেখুন এটা বি আসি যিবা 2600 রে এটা বি দেখুন মাত্র 2600 টঙ্কারে তারপর এটা করে দেখুন পুরা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কলর কম্বিনেশন কলর দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এক নম্বর কলর আছে এটা আসি যিবা 2800 রে এটা দেখুন মাত্র 2800 টঙ্কারে শাড়ি দেখুন কেতে জবরদস্ত দিশুছে আপনারা নেই পারবে এই দেখুন আঁচল আর এটা বি 2600 রে আসি যিবা এটা দেখুন মাত্র 2600 টঙ্কারে আপনারা মানে মগে পারবে এটা তারপরে ব্লু ধরি আঁচল পিঙ্ক রে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন পিঙ্ক কালারটা দেখুন সে দাম এটা বি 2700 আসি 2700 টাকা দেখুন সে 4500 টাকা শাড়ি মানে যেন কলর যেন কোয়ালিটি বুনা হইছে হেনতা হি দিছি দেখুন সব শাড়ি পুরা ডিটেইলিং রে কাম হইছে রেট মানে বহুত সস্তা এটা আঁচল এটা বি 2700 রে আসি দেখুন মাত্র 2700 টাকারে আসিবা এটা ফের ধরে ধরে নয়া স্টক আসি যাইছে এটা দেখুন এটা না ভাববে কি স্টক থিলা বলি এটা স্টক নাই দিলা ফের ধরে ধরে আইলে ফের দেখে দে পরভা ডিজাইন দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা দেখুন রিস্টক হি যেটা দেখুন সেটা যেন ভিডিওতে দেখি দিলে আগু সেটা তো আউট অফ এই শাড়ি মানে আউ ধরে ধরে ডিমান্ড করিছন যেন মানে মাগিছন তাকল লাগি বলি ডবল দেখা আছে দেখুন এটা আসি যাবে 2600 টঙ্কারে এটা করে দেখুন কেনতো বঢ়িয়া লাগুছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন রামা গ্রিন কালার ব্লু ধরি আঁচল আসি যাবে 2800 রে এটা দেখুন মাত্র 2800 টঙ্কারে আসিবা এটা দেখুন গুটে কেতে শাইনিং হইছে শাড়ি এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কলর দেখুন কেতে ডিপ আছে কেতে বড় 2700 রে টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন 2700 টঙ্কা দেখুন আপন মানে এটা জেন্সি শাড়ি भी পছন্দ হইছে স্ক্রিনশট করুন উপরে WhatsApp नंबर আছে এনকে পঠেই আপন মানে एड्रेस पेमेंट देकरी अपन माने ऑनलाइन भी मगे पारबे अपन घर रे जाक 3 ରୁ 4 दिन भीतर पहुंची जिबा এটা 2900 रे आसी 2900 टंका रे आसीबा अपन माने जदी मगवा छ ऑनलाइन अपन माने को ट्रैकिंग नंबर भी दिया अपन को ट्रैक करि पारबे सर कलर ऑप्शन केते दूर हला न असला न बोली ए देखुन आचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया कलर एटा जेंडा देखले एटा तार कलर ऑप्शन এটা आसी जिबा 2900 रे एटा 2900 टंका आपण माने जेंडा इच्छा लावा से साड़ी भी मगे पारबे कि ताको दुकान के आसी के नै पारबे ताको दुकान के जदी आउजन बेला अपन माने कॉल करबे एटा देखुन आचल आ बॉडीटा केते बढ़िया এটা लागे 2900 रे 2900 टंका ताको दुकान रटा थला संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा संबलपुर समले मंदिर बैक साइड जेन पड़ा আছে এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন এটা বি 2900 রে 2900 টাকা সেটা হি কুষ্টাপড়া আপন মানে সেন কে হি আসি এটা নাই পারবে এই শাড়িটা দেখুন কেতে ফাইনা কেতে বঢ়িয়া সে বড় শাড়ি মানে যেটা কাম হেতি যেটা বুনাছি যেটা ডিজাইনটা হেড ডিজাইন আছে দেখুন আচল এটা তার বডিটা এটা 3200 রে আসি জিবা দেখুন কেতে বড় ডিজাইন মাত্র 3200 টাকা দি ব্লাউজ পিস না আছে নাই না ব্লাউজ পিস না আছে না আছে এই শাড়ি মানে দেখুন এই ভিডিও রে বহুত ডিমান্ড থিলা হেতি লাগি ফের ধরে আসি যাইছি দেখুন আচল নন স্টক আ বডি মানে দেখুন এক নম্বর আসি জিবা 3100 3100 টাকা রে দেখুন সফট ডিজাইন এটা তো দেখুন কলর গুটে হি দেখুন এটা পহলা বুকিং है भाई साड़ी में देखুন এটা এই শাড়ি পহলা বুকিং হেই দিলা বি এটা দেখলে হি জনা যে এন্দা তার মানে সবকর নজরে পহলা পড়িবা দেখুন এটা বি 3100 রে 3100 টাকা দেখুন সে 4500 5000 টাকা যেটা ডিজাইন আছে দেখুন হেন্দা ডিজাইন আছে দেখুন মাত্র 3100 টাকা রে দেখুন সবটা ডিজাইন আছে সব প্রকার কালেকশন দেখুন সব প্রকার কলর বি আছে এটা বি 3100 এটা বি 3100 দেখুন যাক যেন কলর পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করুন আর টিক মারি পঠুন যে তাଙ୍କୁ দেবালে সুবিধা হবে আকে তো নোয়াখাই आ संबलपुरी दिन होची यहानी अपन माने बेस्ट टाइम अपन को मन पसंद कलेक्शन अपन माने यहानी बात में जहां भी नेबे पूरा सस्ता रे पाइबे सस्ता रे ही पाइबे এটা বি 3100 রে एटा भी देखुन 3100 टका एटा किछि नालबे 3500 4000 पड़ी जिबा सीजन लागि जिबा कि 3500 पड़ी जिबा जनता करे 500 700 गुटे साड़ी रे बढ़ी जिबा এটা বি 3100 टका देखुन मिली जिबा साड़ी তাহলে যার রখবার আছে নাই কি না রখি পকালে भी চলবা এটা দেখুন আচল आ बॉडी देखुन एक नंबर लगी सफ्टा डिजाइन এটা বি 3100 রে আসি एटा भी 3100 टका रे आसीबा क्वालिटी वाला कलर पिंक रे डिजाइन टिके खाली चेंज अछि देखो এটা দেখুন আচল आ बॉडी देखुन एक नंबर लगी सब डिजाइन এটা বি 3100 রে 3100 हम तो स्पीड रे देखे दोजो सब साड़ी अपन माने फोटो मारले भी सब फोटो मागले पूरा दे दमु के वीडियो कॉल करी देखोन कले भी देखे दो वीडियो कॉल रे भी सुविधा फैसिलिटी मिली जैसे अपन को जदी वीडियो कॉल करे भी देखोन गले भी এটা ব্লাউজ পিস वाला আসবা তারপরে আচল এটা তা ইনি জড়কে তার মানে ব্লাউজ পিস স্টার্ট হলো দেখুন এটা না বডি সাইড এটা তার আচল সাইড দেখুন এই ব্লাউজ পিস भी আসবা এটা আসি যাবা 3500 রে আসি যাবা মাত্র 3500 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস वाला শাড়ি দেখুন এক নম্বর দিসুই শাড়ি এটা তার কালার অপশন রে আসি যাবা দেখুন আচ্ছা এটা भी 3500 রে আসি 3500 টাকা রে আসিবে দেখুন সেম ডিজাইন কালার অপশন এটা তারপর আসিলো বাটারফ্লাই ডিজাইন এটা দেখুন ব্লু ধড়ি আঁচল আছে এটা দেখুন আঁচল
এটা ব্লাউজ পিস वाला আছে জি এটা ব্লাউজ পিস वाला এটা 3300 রে আছে মাত্র 3300 টাকা রে দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইন র উইথ ব্লাউজ পিস এটা গোটে আসবে তার কালার অপশন দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইন আছে এটা भी 3300 এটা 3300 রে আছে জি তিনটা কালার তিনটা কালার আছে 3300 লেখা স্ক্রিনশট করে টিক মারি পঠাবি শাড়ি নেবে কি শাড়ি নেবে যে आपको পঠাবালে সুবিধা হবে তাঙ্কু তারপরে দেখুন মেহেন্দি কালার দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা হলো তার ব্লাউজ পিস এটা হলো তার বডিটা দেখুন এটা भी 3500 রে আছে এটা দেখুন মাত্র 3500 টাকায় আসিবা আপন মানে মগাই পারবে 3500 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম সব হ্যান্ডলুম এটা দেখুন আঁচল সব হাতে বুনলা শাড়ি এটা তার বডি শাড়ি দেখুন এটা भी আসিবা 3500 রে এটা भी দেখুন 3500 টাকায় আসিবা আপন মানে দেখুন এখানে গুটেটা বহুত বড়িয়া মাধ্যম এগুলা অনলাইন বি আপন মানে ঘরে বসি গিরে আপন মানে মগাই পারবে যেহেঁচি শাড়ি পছন্দ লাগবা দেখুন এটা দেখুন আঁচল বডি দেখুন এক নম্বর লাগি দেখুন এটা भी আসিবা 3500 রে এটা भी দেখুন 3500 রে আমি আমার চ্যানেল রে এন্তা করছুন যে আমি পুরা ট্রাস্টেড সেলর মান কো হি আমার চ্যানেল রে শো করছুন এটা দেখুন এটা আঁচল এটা বডি তা কোন মুজা মগাই পারবে হেতকি ট্রাস্টেড সেলর 3500 টাকা বহুত জনা শোনা বহুত ফেমাস সম্বলপুরি শাড়ি সেলর সম্বলপুর ডরুজন ডরবার কিছু ডরবার সম্বলপুর বড় বাজার কুষ্টাপুর আরাম সে পৌঁছিবা আপনকর পাকে এটা দেখুন আঁচল বডি দেখুন এক নম্বর ডিজাইন আছে দেখুন কেতে বড়িয়া কোয়ালিটি লাগি দেখুন আপন মানে মগাই পারবে এটা भी 3500 রে আছে দেখুন 3500 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন কে বড় বড় ডিজাইন এটা 4500 4700 বেলে भी जने आराम से नेबे लेकिन देखो सीजन टाइम रे हे जी भाभी एतकी सस्ता रे मिलु जे आपन को विश्वास मिलले देखुन एक से एक बढ़िया हैंडलूम देखुन एटा आंचल अब बॉडी देखुन सम्बलपुरी हैंडलूम तो देखुन बेस्ट क्वालिटी 3800 आसबा 3800 টাকা দেখুন রামা গ্রিন কলর ব্লু ধরি আঁচল এটা পদ্ম ফুল ডিজাইন আছে দেখুন এটা আঁচল এটা বডি দেখুন মেহেন্দি কলর ধরি আঁচল 3700 টাকা দেখুন আপন মানে মগাই পারবে তারপর দেখুন এটা भी গুটে বড়িয়া শাইনিং ডিজাইনটা হচ্ছে এটা ব্লাউজ পিস আছে যে এটা দেখুন আঁচল এটা পুরো বডি সেট এটা তার বডি সেটটা দেখুন কেতে বড় 3800 রে আছে যে 3800 টাকা রে আপন মানে মগাই পারবে তারপর দেখুন টেরাকোটার চক্র ডিজাইনটা আছে হাতির ডিজাইন আছে দেখুন এটা লা আঁচল এটা বডি সাইড এটা তার বডি সাইডটা দেখুন এক নম্বর লাগুছে আপন মানে মগাই পারবে আছে যে 4000 রে এটা দেখুন মাত্র 4000 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইন এটা তো আপন মানে জানতে সিজনে কেতে পড়লা ইয়ানি কেতে পড়ছে এটা দেখুন इन द हाइलाइटेड कलेक्शन দেখুন পুরা সিলেক্টিভ শাড়ি মানে দেখুন এটা ব্ল্যাক রে রেড কম্বিনেশন আছে ব্ল্যাক রে রেড কালার কম্বিনেশন আছে দেখুন লাইটিং রে সে পুরা সে গোল্ডেন শাইনিং হচ্ছে দেখুন এটা মাত্র 4000 পড়বা দেখুন কেতে বড় ডিজাইন কেতে বড়িয়া ডিজাইন মাত্র 4000 টাকা রে আপন মানে মগাই পারবে एक से एक डिजाइन एक से क्वालिटी वाला डिजाइन अपन में देखो ब्लैक रे रेड कॉम्बिनेशन आसबा ये देखो ना आंचल अब बॉडी देखो ब्लैक रे रेड कलर कॉम्बिनेशन এটা 3500 रे आसबा मात्र 3500 टाका देखो यूनिक डिजाइन सेले बोले अपन माने क्वेश्चन एंदा जगह देखुन जेंटा कि अपन माने पूरा आप साड़ी देखुन सर पसंद लागिबा बोले देखुन हेंदा जगह এটা দেখুন না आंचल अब बॉडी देखो साड़ी रे क्वालिटी सब नोन डिजाइन पिंक रे कॉफी कॉम्बिनेशन अछि এটা আসি যাবা 4000 রে আছে এটা দেখুন মাত্র 4000 টাকা দেখুন পিঙ্ক রে কফি কালার কম্বিনেশন তারপর আসিলা পরভা ডিজাইন দেখুন এটা অলগ স্টাইল র পরভা আছে এটা দেখুন আঁচল এটা বডি সাইড এটা তার বডি সাইডটা এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা তো ফার্স্ট টাইম ইনদাটা দেখবার মিললা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পরভা ডিজাইন রে এটা মাত্র 4500 পড়বা 4500 টাকা দেখুন পরভা ডিজাইন উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পুরা বাজেট আছে এটা আউট দা শাড়ি পুরা শাইনিং কালেকশন দেখুন আঁচল দেখুন পুরা ভারি ভারি কাম है जे क्वालिटी काम देखुन पूरा सब डिजाइन जेंडा बना है जे पूरा भारी होची देखुन कैंसिडा आसीबा मात्र 4500 रे आसीबा एड की बोर्ड डिजाइन मात्र 4500 टंका देखुन संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा रे आपण मन नै पारबे सरस्वती हैंडलूम रु अरे देखुन आंचल एडा लाता ब्लाउज पीस डाला बॉडी देखुन एक नंबर लगी देखुन टेराकोटा रो चक्र डिजाइन আছে येलो रे कॉफी कॉम्बिनेशन আছে এটা আসি যাবা 4500 এটা দেখুন 4500 টাকা আপন মানে মগে পারবা যদি भी তাকর दुकान के आउछन আপন মানে कॉल करबे कोष्टापड़ा बड़ बाजार पहुंचला भी कॉल करबे जे आपन को निजा जेके हमर दुकान टिके भीतर আছে जानी भी ना परन हेत की भीतर আছে আপন মানে জানি না परन এটা দেখুন টেরাकोटा डिजाइन रो আছে केते फाइन धड़ी আছে দেখুন आपन को धड़ी कपड़ा भी पूरा स्मूथ लागबा स्मूथ कपड़ा আছে দেখুন धड़ी भी देखुन केते फिनिशिंग আছে আপন মানে এটা भी 4500 रे আছে मात्र 4500 টাকা দেখুন আপন মানে মগে পারবে आंचल केते देखुन आंचल केते सफा एटा तार बॉडी देखुन एक नंबर लागु कलेक्शनटा आपन माने मगे पारबे एटा भी आसी जबा 4500 रे एटा भी देखुन मात्र 4500 टंका रे आपन माने मगे पारबे कलेक्शन
एटा गोटे केते शाइनिंग आसुची परभा डिजाइन पूरा गोटे डबल शाइनिंग होची देखो गोटे साइड एटा तो आंचल देखो पूरा खास खास आंचल माने आज का पूरा जेन साड़ी देखो पूरा घिनबार ही मन लागबा देखो एतकी बढ़िया सुंदर दीजे साड़ी माने एटा आसी जिबा मात्र 4300 रे आसी 4300 टंका साड़ी देखो केते क्वालिटी दिछे रेट पूरा बहुत सस्ता जे साड़ी की चाहला बेले एटा गुटे देखो रामा ग्रीन कलर गुटे अलग टाइप रो डिजाइन होची गुटे सब बॉक्स पैटर्न रे एटा देखो आंचल भी केंदा आंचल भी बढ़िया चक्र रो आंचल आ तार बॉडी देखो एटा आसी जिबा मात्र 5000 रे एटा देखो मात्र 5000 रे आसी 5000 टंका देखो आपण माने मगै परबे साड़ीटा एटा गुटे देखो एटा देखो ना आंचल आ बॉडी देखो टेराकोटा डी ए तमे पाटो धड़ी रे अछि एटा भी आसी जिबा मात्र 5000 रे एटा देखो मात्र 5000 टंका देखो केते सफा केते सुंदर दिचे साड़ीटा पूरा हाइलाइटेड कलेक्शन एटा पेरे पेरे मॉडल रे अछि एटा देखो ना आंचल आ बॉडी देखो एक नंबर लाउजी देखो पेरे पेरे मॉडल थेगरी केते बढ़िया पूरा सफा काम एटा आसी जिबा 4700 देखो 4700 टंका देखो आपण माने एटा नै पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे ऑफलाइन तो जानू छन तांको दुकान के आबार पड़बा तांको दुकान रो एड्रेस सरस्वती हैंडलूम संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा ए देखो ना आंचल आ बॉडी देखो केते शाइनिंग हो डिजाइन मन देखो खोजी खोजी आसबे तांको दुकान के हेतकी बढ़िया बढ़िया डिजाइन पूरा खास खास डिजाइन पूरा सस्ता दाम एटा आसी जिबा 5000 रे एटा देखो 5000 टंका रे आपण माने पई पारबे तो ब्लू धड़ी रो कॉम्बिनेशन अछि ए देखो ना आंचल ब्लू कलर रो पूरा डिजाइन अछि आ ब्लाउज पीस पूरा ब्लू आ बॉडी देखो एक नंबर डिजाइन अछि देखो पूरा हेवी काम है गुटे अलग जिगजैग पैटर्न टाइप रो गुटे काम है देखो एरा आसी जिबा 5000 रे 5000 टंका देखो धोरियान गुटे डिजाइन पाक गुटे डिजाइन गुटे अलग टाइप रो डिजाइन अछि देखो आपण माने नै पारबे सब यूनिक आ एंटीक पीस आ सब सिलेक्टिव साड़ी माने एरा गुटे देखो केंदा सब मिलन डिजाइन दे अछि इधर ब्लाउज पीस माने नै रहे एदी ब्लाउज पीस ना से ब्लाउज पीस माने नै रहे जेतु सप्ताह रो काम है सप्ताह रे तो ब्लाउज पीस ना से देखो केते बढ़िया सप्ताह रो काम है पूरा एटा मात्र 6500 पड़बा देखो केते बड़ डिजाइन देखो रेट सुनो मात्र 6500 रे डिजाइन दिके देखो कलेक्शन देखो पूरा देखुन से जेना पसंद लागिबा ना बसन गा एटा से साड़ी माने आ की बढ़िया साड़ी माने एटा भी देखो ए देखो ना चल आ बॉडी देखो एटा भी देखो मिलन रो डिजाइन दे पूरा क्वालिटी वाला यहां दे मिलन सॉफ्टवेयर भी मागु छन मिलन सॉफ्टवेयर कलर रो भी बढ़िया लागे तार कॉम्बिनेशन टा एटा आसी जबा 6000 रे एटा भी 6000 टका देखो नवा खाई लागि एभु भी लोग घिनी बसले न याहाज ने आपण माने देखो मगाबे बेले पूरा सस्ता रे पाबे अपन को मन पसंद जेंडा लागे डिजाइन सेफ डिजाइन माने आपण माने यहां नि पाई परबे से समय के तो आ खोजबे बेले बिना पान देखो ना चल ए ब्लाउज एटा फिर ब्लाउज पीस वर्क छै आ साड़ी फिनिशिंग देखो बहुत बढ़िया लागे ब्लाउज पीस वर्क आता धड़ी माने देखुन आपण में जानि पाबे केते फिनिशिंग वाला साड़ी देखुन शोरूम मान को भी क्वालिटी पे मिलबाटा मुश्किल देखुन तांगो मिलु छे एरा आसे जेबा 9500 देखो 9500 टंका देखुन आपण माने पाइबे नंबर 1 क्वालिटी दी बेस्ट क्वालिटी संबलपुरी साड़ी तार पर देखमा डबल सप्ता साड़ी ए देखो ना सिंगल सप्ता अछि तले गुटे सप्ता ऊपर गुटे सप्ता हां ऊपर सप्ता अछि एडा भी देखुन केते बढ़िया लागे देखुन डिजाइन पूरा हाथी घोड़ा अंदर अछि घोड़ा रे माने हाथी घोड़ा डिजाइन अछि जेना तमे हाईलाइट करा अछि देखुन शोरूम मान को हाई टाइप रो कलेक्शन देखुन आपण माने परबे एरा आसी जेबा 9500 टंका रे आपण माने पाइयो तार पर देखमा सिंगल स्टार सप्ता देखुन एडा देखुन आचल रे भी स्टार सप्ता ब्लाउज पीस वार रे भी स्टार सप्ता बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला देखुन स्टार सप्ता साड़ी आपण माने नै पारबे आ देखुन स्टार सप्ता साड़ी एटा देखुन कते बढ़िया कलर जीता दाम कडास बाकी इधर दाम जान वाला लागी रहले मते कॉल करबे कि मैसेज करबे बोले मैं कहि देबे इधर पूरा दामटा कहि देबे पूरा दामटा कहि देबे होलसेल दाम आसी जिबा पूरा होलसेल दाम रे आसी जिबा देखो स्टार साड़ी केते पीस अवेलेबल अछि देखो यहां तो स्टार साड़ी भी बेसी डिमांड अछि स्टॉक बहुत सारा अवेलेबल अछि जहां स्टॉक आसले भी पूरे ने देखो पूरे ना स्टार साड़ी कोन ही एक्सक्लूसिव मिलसी देखो इरा भी देखो संबलपुर बड़िया कुस्तापरा रो हां कैंसिनो ना मिले एंदा स्टार साड़ी एंदा वर्क वाला कैंसिनो ना ब्लाउज पीस रे वर्क आउ एंदा सॉफ्टवेयर रो वैरायटी ना मिले सॉफ्टवेयर डबल सॉफ्टवेयर मिले जिबा लेकिन एंदा वर्क वाला रो ना मिले एति लागि जानवर के हेले मते व्हाट्सएप करबे कि कॉल करले मिले प्राइस माने जदी जानवर हला तांकु यानी पूरा लेटेस्ट प्राइस जदी जानवर अछि आपण माने कॉल करबे आ तो बहुत सारा भी स्टॉक आसी जाय छै स्टार साड़ी जेना कि हमें देई ना पारुथलु मागुथिले जे
ए देखो नीरा भी से डबल स्टार रे चलो भी स्टार सॉफ्ट ब्लाउज पीस वर्क रे भी स्टार सॉफ्ट एटा से नंबर 1 क्वालिटी स्टार सॉफ्ट जेंटा के आपण माने काहे खोजबे बेला भी ना एटा हेता लागि देखे दउ छु कि स्टॉक सरी जाउ छ फेर थरे आसु छी जेन माने वेट करी छन तांको लागि फेर थरे थरे देखे फिर मिली जबा ए देखो एटा असला ना एटा डबल डबल पीस आसी छे जाके भी दरकार हेबा कॉल करबे बेले हमें रेट कहि दिया होलसेल रेट कहि देबा इतार चाहिदा भी बहुत आपण माने एटा ई साड़ी माने आपण माने मगै पारबे तो कलेक्शन तो आ भी देखुन पूरा पहाड़ बाई गोदा है जी लेकिन हमें सब कलेक्शन नै देखो आ जेंटा देखा है जी देखुन लिमिटेड कलेक्शन आ सिलेक्टिव साड़ी माने वीडियो जदी सब कलेक्शन देखाले वीडियो बहुत ही लंबा जिबा आपण माने देखबाले बोर ही जिबे आ जदी भी आपण माने ई कलेक्शन देखबाले चाहौ ताकर दुकान के आसी देखबे ताकर दुकान एड्रेस पेरिया के दोजा संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा सरस्वती हैंडलूम बहुत ही जनाशुना बहुत ही फेमस सेलर संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा सब तो चीप रेट संबलपुरी शाड़ी दउतबा तांकर दुकान के आसिक आपण माने नेबे बेले पूरा सस्ता रु सस्ता दाम रे पाई पारबे संबलपुरी शाड़ी माने आ जदी भी आपण माने आसी ना परन तांकर दुकान के आपण माने ई एजेंसी शाड़ी देखाला सब ऑनलाइन आपण माने मगाबे ऑनलाइन मगाबार प्रोसेस स्क्रीनशॉट करू आ ऊपर जेन व्हाट्सएप नंबर जे फोटो फोटो आ आपण को एड्रेस देला से देबे सेति मोबाइल नंबर भल से लिखि दिबे आ आपण माने इसे एड्रेस रे आपण पेमेंट करि आपण माने ऑनलाइन भी मगाई पारबे तो एटा हला प्रोसेस तो आज वीडियो आपको केनता लागला कमेंट कोन जदी भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पला तरह जिनबा सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो नन करमा फ्रेंड नेट जय मां सबले।